चलिए बता देते हैं मौसम का हाल। आने वाले 3 से 4 दिनों में बढ़ने वाली है गर्मी का तापमान। जी हां, तापमान में हो सकती है 4 डिग्री की बढ़ोतरी। ऐसा हम नहीं, अलीपुर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। हालांकि कल रात कोलकाता में हुई तेज बारिश के बाद गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बारिश के बाद गर्मी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कोलकाता में कल हुई तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति देखी गई। ईएम बाईपास, जादवपुर, टॉलीगंज, गरिया, बाजरोनी और कूदघाट जैसे इलाकों में पानी भरने की खबरें सामने आई है। इन क्षेत्रों में जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोलकाता नगर निगम ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। उन्होंने कचरा और ठहरे हुए पानी को साफ करने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया है, जिससे मच्छरों के प्रजनन को भी रोका जा सके और डेंगू जैसी बीमारियों से भी बचाव हो। दक्षिण बंगाल में वर्तमान में भीषण गर्मी का सामना किया जा रहा है, जिससे तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और 40 डिग्री सेल्सियस तक महसूस की जा रही है लोगों को गर्मी। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, बीरभूम, झारग्राम और पुरुलिया जैसे जिलों में अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि की संभावना है, जिससे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा केएमसी ने बारिश के मौसम में जल जमाव से निपटने के लिए ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों और सीवर सफाई टीमों को भी सक्रिय किया है। बालीगंज, पालमल बाजार, धापा लॉक, मानिकतल्ला, मार्कस स्क्वायर, मोमिनपुर, कालीघाट, बहला, फ्लाइंग क्लब और चौभागा जैसे क्षेत्रों में पंपिंग स्टेशनों पर 24 घंटे कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तो वहीं महात्मा गांधी रोड के आसपास संलग्न इलाकों में जल जमाव देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में कोलकाता और दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी और उमस बढ़ेगी। हालांकि 12 जून के बाद बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का तूफान बन रहा है। इसके कारण मानसून की गतिविधि फिर से शुरू होने की संभावना है। इस बीच नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, उमस से बचने के लिए हल्के कपड़े पहने और दोपहर में अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया? दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो। अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है। अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी। अभी का भी कॉल कीजिए। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত হালকা মাঝারি দু এক জায়গা থেকে শুরু করে কিছু কিছু জায়গায় হালকা মাঝারি এবং কয়েকটা দিন আপনার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানে কোনো বড়সড় রেনফলের কোনো সম্ভাবনা নেই আর কি। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গে কয়েকটা দিন আপনার একদম উত্তরের যে 5টা জেলা আছে সেই জেলাগুলোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড। যেমন আজকে আছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে আজকে এই 5টা জেলাতে ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দুই বঙ্গেরই বাকি জেলাগুলোতে আইদার স্ক্যাটার্ড অর আইসোলেটেড রেনফল আজকে। আগামীকাল আপনার দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলা প্রধানত শুষ্ক, যেমন বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া। বাকি জেলাগুলোতে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে। আর উত্তরবঙ্গেরও জেলাগুলিতে আইদার কিছু জায়গায় অথবা দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর 8 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলা এবং তার সাথে উত্তরবঙ্গেরও 2 জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সেই জেলাগুলি হলো দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, 2 বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তরবঙ্গের মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর। এই জেলাগুলো প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনাই বেশি 8 তারিখে। আর বাকি যে জেলাগুলো পড়ে থাকবে ওই জেলাগুলোতে আইদার আইসোলেটেড অথবা স্ক্যাটার্ড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 9 তারিখে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই স্ক্যাটার্ড অথবা আইসোলেটেড বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা এবং 2 বর্ধমানে প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনাই বেশি। বাকি জেলাগুলোতে দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি 9 তারিখে। 10 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলা শুষ্ক থাকবে, যেমন হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, 2 বর্ধমান প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা বেশি। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলোতে হালকা মাঝারি বৃষ্টি দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে। উত্তরবঙ্গের
একদম উত্তরের জেলাগুলি ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড রেনফল, বাকি জেলাগুলি দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি। 10 তারিখে 11 তারিখে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, তবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বা এমন কিছু ওগুলো কমই, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। ম্যাক্সিমাম জেলাগুলোতেই আপনার দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত হবে, তবে কিছু জেলায় কিছু কিছু স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর দার্জিলিং আর কালিম্পং এই দুই জেলাতে আপনার কি বলে ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে 11 তারিখে। আর 12 তারিখে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলোতেই স্ক্যাটার্ড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়ার্নিং কেবলমাত্র আজকের জন্যই আছে, সেই ওয়ার্নিং আর নাথিং বাট বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় থান্ডারস্টর্ম উইথ লাইটনিং এবং তার সাথে ঝোড়ো হাওয়া ঘন্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে।